من میخواستم بعضی مسائلی که با علم اقتصادی نظریوی یا عموما علم اقتصاد پیوسته است بررسی کنیم. من یک شعار دارم: слишком много писателей стало, мало читателей. این هم یک проблема همین یک ظاهری همین проблема هست. بسیار می‌نویسیم و کم می‌خونیم. ما باید پیش از همه اساس‌های ابجکتیوی یا مادی انکشاف نظر اقتصادی همچون رویه علمی باید به خود درک کنیم. اقتصادچیان می‌دانند که رشد قوای اصلاح کننده جامعه این اساس تشکل و انکشاف علم نظر اقتصادی میباشد. رشد قوای استحصال کننده یعنی بازه متریالی باید باشد. به این بازه علم یا ایده اقتصادی با وجود آمده نمیاد، چون که در اساس تحلیل همین بازه ایده با وجود میاد. نقطه نظر هست در نظر اقتصادی، در علم نظر اقتصادی، این نظام آمیخته یا اینا اندیشه میکنیم، فکر کنیم، محاکمه میکنیم، یا اقتصادیات رقمی که با اقتصادیات بازاری به نوبت بعد از اقتصاد بازاری با وجود میاد. اقتصادیات رقمی میدونید تو امروز مفهوم‌های بسیار استفاده می‌کنید. اقتصاد رقمی، اقتصاد رنگ و کیم که رنگوش کردی گاهان جواد. لیکن اقتصادیات رقمی این نهایت مفهوم عجیب است که تکیه بر رشد قوه‌های اصلاح کننده بشری یا عموم بشری، یعنی حکمرانی علم همچون قوه پیشبرنده اقتصادی. عامل اساسی پیشبرنده همین اقتصادیات، یعنی در متماتیک گریم پروفسوران میدونن در производственной فункции استحصالی همین x1 x2 x3 و دیگر اونو کی کدام عامل ها داخل میشود. از فن نظر اقتصادی ما میدونیم زمین، مهنت، سرمایه و دیگر. بنابر این عامل اساسی، عامل پیشبرنده همین نظام اقتصادی چگونه است؟ در دوره تا اندستریالی این زمین، در دوره عامل نظام اقتصادی اندستریالی سرمایه یا پلان در دوره سوسیالیستی و پست اندستریالی این پیش از همه اطلاعات. و اینچنین گروه حکمران در جامعه باید حتما تحلیل کرد که ها اداره کننده چنین نظام ها هستند. در این دوره صاحبان زمین، در این دوره اندستریالی صاحبان سرمایه و خود دولت می باشد در دوره سوسیالیستی، و دوره پس اندستریالی صاحب اطلاعات، صاحبان اطلاعات. چیز اساسی که ما باید حتما دانیم همچون نماینده علمی اقتصادی ها، همچون شخصانی که در تحلیلگر علمی اقتصادی می باشیم، این شکل‌های ظاهری مناسبت‌های اقتصادی، همین مناسبت‌هایی که ما می‌گیریم فن اقتصادیات، مناسبت‌های اقتصادی در بر می‌گیرد که چه اقتصادیات و می‌گویم اینه که شکل‌های ظاهرشوی این مناسبت چی است؟ در دوره تا اندستریالی این تابعیت شخصی با روسی личная зависимость میگه، یا فردی личная зависимость. اندیشه کنید تو نکن تاریخ اگر شد حقیقتاً در دوره ابتدایی یا دوره غلامداری، دوره فئودالی همین مسئله، همین شکل ظاهرشوی مناسبت‌های اقتصادی همین بوده، طبیعت شخصی. و در دوره اندستریالی وابستگی نبودن شخص، وابستگی نبودن از شخص، لیکن وابسته بودن از مال و چیز و پول و پلان. همخی است. دوره کپیتالیستی به نظر اندیشه کنیم اگر حسب کنیم همخی است. شکل ظاهرشوی مناسبت‌های اقتصادی همین است. و در دوره پس اندستریالی این گروه بندی معنی گروه بندی کارل مارکس آزادی فرد، свободная индивидуальность в Руси. این ببین روسی اگر گویم برای کردن طبیعت شخصی личная зависимость در دوره تو اندستریالی، دوره کپیتالیستی личная независимость основанная на вечной зависимости، یعنی وابستگی نبودن از شخص لیکن از پول و مول و دیگر چیزا وابسته بودن. و در دوره پست اندستریالی آزادی فرد. و در حالت آزادی فرد علم همچون پیشبرنده علم قوه
қувваи пешбарандаи ҷомеа равона бекунад. Дигар бар. барои чӣ дар давраи экономия, давраи қадим, назарияи иқтисодии давраи қадим масъалаи схоластика ба вуҷуд омад. Схоластика ин чӣ аст? чӣ маъно дорад схоластика? яъне фикру андешаи худ нисбат ба муносибатҳои иқтисодӣ дар асоси фикру андешао фақат тамом умозаключение мегӯянд. лекин дар ҳамин ин схоластика аввалин назари иқтисодӣ дар бораи адолати нархгузорӣ буд. ина бинед, аз аввали рушди иқтисодиёти сиёсӣ ё илми иқтисодиёт масъалаи адолати нархгузорӣ пешниҳод шуд. ва имрӯзам низ агар аз абстракция так конкретӣ ҳисоб кунед, таҳлил кунем, имрӯзам низ ин масъалаи муҳими мубрами иқтисодӣ аст. чаро мо он Маркс, Адам Смит, Давид Рикардо Сисмондиро классикони илми иқтисодиёт, илми иқтисоди сиёсӣ мегӯем? чаро? барои чӣ оно классико ҳастанд? студентҳо ҳар хел ҷавоб медиҳанд. классико ин бузургтарин ҳастанд, классико классико яъне идеяшон тағйирнаёбанда аст ва дигар дар процесси таълим дида метавонад. лекин мо бояд дарк кунем, ҳамчун устодон ки ба донишҷӯён бояд пешниҳод кунем, илми иқтисоди сиёсӣ гурӯҳбандӣ ё даврабандии илми иқтисодиёт, рушди илми иқтисодиёт дар асоси як принцип, як предмет муайян карда мешавад. таҳлили сарчашмаи боигирии миллат. дар давраи меркантилистҳо сарчашмаи боигирии миллат чӣ буд? Кадом соҳа? яъне меҳнат дар кадом соҳа? дар савдо мегуфтам. ин бисёр идеяи аҷиб. ина бояд якбор таҳлил кард. дар имрӯзам низ дар ҷаҳон ин масъалагузорӣ ба вуҷуд омада истодааст. дар давраи физиократҳо сарчашмаи боигирии миллат чӣ аст? замин, яъне меҳнат дар соҳаи кишоварзӣ. ва давраи иқтисоди сиёсӣ чӣ аст? меҳнати пурмаҳсул, новобаста дар кадом соҳа ин меҳнат истифода бурд. калимаи пурмаҳсулро ман истифода бурдам. ҳоло ман бармегардам охир ба пурмаҳсул. имрӯз калимаи пурмаҳсул дар ҷое истифода бурдам? дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 шуғли пурмаҳсул. бозор ин системаи худидоракунанда, чизе ки классико ва дигару пешниҳод карда буданд, мебошад ва дахолати давлат самаранок нест. бозор худ ба худ худаша идора мекунад ва мувозанат оварда мерасонад. бинобар давлат бояд дахолат накунад. лекин дар асоси кадом инструмент ё омил иқтисод танзим карда мешавад дар ҳамон давр, дар идеяи Кейнс. Кейнс гуфтааст, ҳаҷми ё массаи пул дар муомилот ин омили асосии рушди иқтисодиёт мебошад. дар назари ӯ пештара ба масъалаи суръати гардиши пул дар муомилот аҳамият намедод. агар фикр кунем, агар мақолаҳошон ё китобошон хонем, агар ҳақиқатан дар ӯ масъалаое ки Смит бардошт, Маркс, Кейнс дигар бардошт, масъалаи суръати гардиши пул дида намешуд. ин нозукии низоми ғояи монетаристӣ аст. таносуби баробари суръати афзоиши пул дар муомилот ва суръати рушди иқтисодиро бояд нигаҳ дошт. масъалаи монетарӣ ҳамин аст. агар пул зиёд шавад, агар муҳтарам ба Шарипов медонанд, инфлясия ба вуҷуд меояд. ҳамин идеяи асосӣ, идеяи оддӣ ва уҷа проблема бисёр не ки ба ҳар ҳол. лекин чиро мо бояд донем ки дар китобҳои таълимӣ нест. мо медонем ки маҷмӯи маҳсулот, тарзи ҳисобкунии маҷмӯи маҳсулот се тарз дорад, вуҷуд дорад аз рӯи китобҳои дарсӣ. тарзи истеҳсолӣ аз рӯи арзиши илова, тарзи истеҳсолӣ аз рӯи даромадҳо ва тарзи ҳисобкунии маҷмӯи маҳсулот аз нуқтаи назари хароҷотҳо. бузургии ҳамин идеяи Фридман ҳамин аст ки чорум усули ҳисобкунии ё тарзи ҳисобкунии маҷмӯи маҳсулот дохилӣ пешниҳод кард. монетарӣ мегӯям, тарзи
монетарӣ ҳисобкунӣ маҷмӯи маҳсулот дохилӣ. Хеле намедонем. Агар ҳаҷми пула, баҳси пула ба сурати арзоиш зарф кунем, агар чӣ мебарояд? Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. Анамина бояд пеш аз ҳама дар донишгоҳи молия ва иқтисод студентҳое бояд тарбият донанд.